नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ सांग माने एही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानिबार अछि वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। केउ पत्र मुहरे लगाइले मुहरे चमक वृद्धि हुए? ऑप्शन ए बरपत्र, ऑप्शन बी आंब पत्र, ऑप्शन सी बेलपत्र, ऑप्शन डी तुलसी पत्र। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन डी तुलसी पत्र। तुलसी पत्र मुहरे लगाइले मुहर चमक वृद्धि हुए। दिन को मात्र 2टी लवंग खाइले क्यों समस्या दूर होइथाए? ऑप्शन ए काश, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी लिवर खराब। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउ ऑप्शन डी लिवर खराब। दिन को मात्र 2टी लवंग खाइले लिवर समस्या दूर होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। लाउ चोपा खाइले क्यों समस्या संपूर्ण दूर होइथाए? ऑप्शन ए गला बसिबा, ऑप्शन बी किडनी स्टोन, ऑप्शन सी पेट ज्वाला, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन सी पेट ज्वाला। लाउ चोपा खाइले पेट ज्वाला समस्या संपूर्ण दूर होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। गंगशिउली पत्र खाइबा द्वारा केउं रोग मूलरू भल होइथाए? ऑप्शन ए यकृत रोग, ऑप्शन बी गंठी रोग, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी परिस्रा संक्रमण। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन बी गंठी रोग। गंगशिउली पत्र खाइबा द्वारा गंठी रोग मूलरू भल होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा मुह दुर्गंध व पेट गरम दूर होइथाए? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी पुदीना, ऑप्शन सी दालचीनी, ऑप्शन डी कमला रस। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन बी पुदीना। पुदीना खाइबा द्वारा मुह दुर्गंध और पेट गरम दूर होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। धनिया गुंड खाइबा द्वारा केउं रोग मूलरू ठीक होइथाए? ऑप्शन ए अल्सर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी डायबिटीज। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन बी थायराइड। धनिया गुंड खाइबा द्वारा थायराइड रोग मूलरू भल होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। कौन आंब पत्र खाइले केउं मारात्मक रोग संपूर्ण भल होइथाए? ऑप्शन ए अल्सर, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी डायरिया। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन ए अल्सर। कौन आंब पत्र खाइले अल्सर रोग ठीक होइथाए? पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। पीता शाग खाइले क्यों समस्या संपूर्ण ठीक होइथाए? ऑप्शन ए रक्तचाप, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी परिस्रा पड़ा, ऑप्शन डी पुरुणा काश। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्तचाप। पीता शाग खाइले रक्तचाप समस्या संपूर्ण ठीक होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। तेंतुली मजी खाइबा द्वारा केउं रोग संपूर्ण ठीक होइथाए? ऑप्शन ए पेटकुर्मी, ऑप्शन बी गंठी समस्या, ऑप्शन सी किडनी स्टोन, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। सांग माने समय भी शेष हो जाइए। यार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन बी गंठी समस्या। तेंतुली मंजी खाइबा द्वारा गंठी समस्या रोग संपूर्ण ठीक होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न।
କାଞ୍ଚନ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ସି ଥାଇରଏଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। କାଞ୍ଚନ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନ୍ କଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥଣ୍ଡା କାଶ, ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଅପସନ୍ ସି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନ୍ କଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସଫା ରହିଲେ ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର, ଅପସନ୍ ସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ତନଳୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ତନଳୀ। ଅନ୍ତନଳୀ ଅଙ୍ଗ ସଫା ରହିଲେ ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପରିବା ଶରୀରକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ କାକୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି କଖାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଟଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାକୁଡ଼ି। କାକୁଡ଼ି ପରିବା ଶରୀରକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାନ୍ତରେ କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଘଷିଲେ ମୁଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି ପତ୍ର। ଦାନ୍ତରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ଘଷିଲେ ମୁଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚେରି, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି କମଳା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚେରି। ଚେରି ଫଳ ଖାଇଲେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମାଛ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି ରୋହି, ଅପସନ୍ ସି ମାଗୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଭାକୁର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ।